4 मई को खेला होबे की धमकी देने वाले टीएमसी के अराजक तत्वों की इतनी हिम्मत इसलिए आई क्योंकि खुद अभिषेक बनर्जी ने आज 4 तारीख को देख लेने की धमकी दी है। सुनिए क्या कहा है। খেলা যখন আজকে ওরা শুরু করেছে মিতালির উপর আক্রমণ করে, ফিনিশিংটা আমি করব, শেষটা আমি করব 4 তারিখ, কথা দিয়ে গেল। আজকে সেই সিপিএম এর হাড়মাতগুলো জামা পাল্টে, জার্সি পাল্টে, কাস্তে হাতুড়ি তারা ছেড়ে দিয়ে পদ্ম ফুলের আশ্রয়ে রয়েছে। সিপিএম এর হাড়মাত বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। যারা আজকে মিতালির উপর চড়াও হয়েছে, আক্রমণ করেছে, আমি মিতালিকে জিজ্ঞেস করলাম তাদেরকে চেনো? বললো দাদা আমি বুঝতে পারিনি, সেভাবে মনে পড়ছে না। ওর অবস্থা এমনিও খারাপ, ও এতই দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার নজর সবার উপর রয়েছে। যারা ভাবছে মিতালির উপর কারা চড়াও হয়েছে আমরা জানি না। সোমাশ্রীর স্বামী সৌমেন পাল, দোলন, এই 4 জন প্রাথমিকভাবে যুক্ত আমার কাছে খবর রয়েছে। আরো যারা যুক্ত সামনের সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে বার করব। একটা এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে, 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। जब टीएमसी की टॉप लीडरशिप दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसे धमकी देती है, तभी तो उसके वर्कर्स की इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो वोटर्स के घर जाकर उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन अब ऐसे तत्वों पर एक्शन शुरू हो चुका है। वोटर्स को धमकाने वाले गुंडों पर नकेल कसी जाने लगी है। साउथ 24 परगना से टीएमसी के गुंडों को दी जा रही चेतावनी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें वो टीएमसी के नेता जहांगीर खान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वोटर्स को धमकाया तो फिर खैर नहीं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।